हेलो हाय नमस्कार सांग माने मु सोनाली स्वागत करुच्ची आपण मानकु मोर नुआ ब्लॉग को मु आगुरी सब शॉर्ट्स ही छाड़ी ब्लॉग केबे छाड़ीनी एटा होची मोर फर्स्ट ब्लॉग तो आमे एबे मो हस्बैंड कर मोर आम घर बाहर सरचु टिके बाहर को मो हस्बैंड कर टिके कोन किना किणी अछि माने टिके शॉपिंग करियार अछि हमकु तापरे कोडी टिके खाई की देन देखिबा कोन होची आ एडी मो हस्बैंड ड्राइव करचंदी हाय को आमे कट जाउ जे मैं भुवनेश्वर तुम कौन किणी तमे ड्रेस देखिया मते कहले मोर शर्ट नाही पैंट नाही किछि मोर नाही सब तमे किनछ त मु आज कहले हो ताले तम पे कोन किना हबा ताकर भी टिके कोन ऑफिस काम अछि करियार मु वेट करबी से तांग ऑफिस काम सारी के आसीबे तापरे हमें टिके कोन तांकरी में बेसिकली तांकरी जिंस किणी हमें आज आसछु आज मोर किछि भी किना हबनी तो baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me. तो वर्तमान आमे आसिकरी पहुंची गलुनी एटा को एनएच एटा नुआपाटना धवलेश्वर पाट अच्छा अच्छा आमे धवलेश्वर ओहो एपटे साइड रे आमे जिबु समय लगियो पहुंचे घंटे आता हम घंटे लगिबो मु ता परे हमें पहुंचला परे हमें कोठी पहुंचलु कोन करलु कोन नहीं मु अपन मन को सब जणाउ Than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. पहुंच जाइछु एटा को दुकान एटा सीडी रे गोटे दुकान अछि एटी हस्बैंड मोर किनचन एटा नबा एटा जन पे अरे पूरा वाइट टा भल लाउनी सेही दीटा नबा देखिए साइज होना 42 नहीं 42 नहीं देखिए एटा एटा एंती बोलो एटा भी 44 आर भी साइज नहीं 39 केते होला 39 हाफ को दोसी 39 1.1 आस्ते 39 हाफ को दोसी 39 हाफ रखी मो हस्बैंड वर्तमान तांकर ट्रायल रूम रे किन बड़ा लागछि सब सरी गला एता का चारटा शर्ट दीटा पैंट एटा होची सीडीए रे प्लेयर्स रो शोरूम टा बहुत भलो 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 डिस्काउंट रे भी मिल गला सब जिबा जो रिलायंस को देखिए एटू किनियार अच्छी घर पे जिनस बहुत जोर खरा हो रुआमा आमर एबे सरी गलानी शॉपिंग कौन सरी गलानी कौन सरी गलानी प्रबल खरा हो भी चलो बाहर से जी ऑफिस को मो गाड़ी भितर वेट कर तो आम ए जाऊँ गोटे बहुत बढ़िया जगह को सेटा होची बारंग पाखे जंगल व्यू बहुत लोग जानी थे मुझे केबे जाइनी हस्बैंड कर मन है कहले चलो आज ये सांग मैंने किए जाइए कहले कि हेटी गोटे बहुत बढ़िया बैम्बू चिकेन आ बिरयानी बहुत बढ़िया बढ़िया मिले तुम्हें खाइछ मु खाइनी तो कहले कि चलो जीवा सेठी आउ टे कौन जोता फोता कौन सब किणवार अच्छी ड्रेस हो गला गोटे जगार आउ गोटे जिनस आउ गोटे जगार मैंने दीटा जगार अलग अलग किणा गोटे जगार से किणवे बहुत चूजी से 3-4 दुकान जमी आम सब किणे सेमती से किणे अवश्य आज गोटे दुकान रू ही सब जिन मिलगला एटा थाए बेले बेले निजर लाक भल थी तुमको गोटे दुकान रू सब मिल ना ना कि मिलनी आउ एबे आमे जाउछु सेठी मुझे पहुँचला पर आपने देखा केमतिया जगह कौन ठीक अच्छे आमे पाखापाखि आसिकी पहुँची गलुनी जंगल व्यू रा मोर अछि कोटा नंदनकानन रो बाउंड्री वाल ओहो एटा की नंदनकानन रो पछपटे आज कौन पे मन है गोटे ये कहले आम सार जे खाइबा जंगल व्यू रे सेति बैम्बू बिरयानी खाइबे आ बैम्बू चिकेन देखिया कौन गोटे खिया यही देखंतु
वेन्यू ऊपर केतବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ये देखंतु एटा अछि जंगल व्यू केते गाड़ी जो पार्किंग हे छै देखंतु गाड़ी अरे खाଇବା बहुत भलो मु जेते सुनी छी कौन करछ एटा पके देना खाइबो मु चिकन आमु चिकन मटन तो खाइबी नहीं मटन टा खाइबार नहीं देखा एंट्रेंस टा सुंदर है माने पूरा जंगल भीतर पसला भाया लगे एम्बियंस टा तार सेमती आई नहीं এটা ক্লিন করে দে দেখନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଖରୁ ଏଇଠି କାଢୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେବେ ତ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆସିଛି खाଇବା ଆସିଗଲାଣି ଦେଖିନି ଉଞ୍ଚା ହେଲାଣି ଖାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପମ୍ଫ୍ରେଟ୍ ଫିଶ୍ ହଉ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଆମ୍ବିଏନ୍ସଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ସେଇଟା ନାହିଁ ଏମିତି ଦେଖ ଚାବି ଦିଗଟା କର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇକି ବାହାର ସାରିଲୁଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉର ଯଦି କିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏଠି ଆସିପାରିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଅସମ୍ ମାନେ ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଦେଶୀ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ନାଇଁ ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ତ ମାନେ ପୁରା କିଛି ମସଲା ହିଁ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଖାଲି ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ସେଥିରେ ବ୍ୟାମ୍ବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତମେ ଯିବ ଅଫିସ୍ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ୱେଟ୍ କରିବି ହଉ ତ ଖାଇ ପିଇ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁଣି ଏବେ ସାର୍ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଉ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିବି ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ତଥାପି ଲୋକମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏତେ ଖରା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଜୋତା କିଣା ମୋ ଜୋତାଟା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରୁନି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛି କେତେଟା ଜୋତା ସେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଜୋତା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରୁନି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଟିଆର ଶ୍ରୀଲେଦର ବହୁତ ଭଲ ଦୋକାନ ପ୍ରକାରର ଜୋତା ରିଜନେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଯାଏ ହେଲେ ଜୋତା ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ଜୋତା କିଣି କିଣି ଫାଇନାଲି ଥକିଗଲାଣି ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଜୋତା ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇ ତମକୁ ଜୋତା ଭଲ ଲାଗୁନି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଜୋତା ପାଇଁ ସେ କେତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଏବେ ଜୋତା କିଣିକି ଆସିସାରିଲୁଣି ଆଉ ଏବେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଘରକୁ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ କାମ ବି ସାରି ସାରିଲେଣି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଲିଂ କରି କେତେ ମାନେ ଗରା ଦିନେ ବି ନନ୍ଦନକାନନ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ବର୍ଷ ସାରା ଭିଡ଼ ଥାଏ ଲୋକ ବର୍ଷ ସାରା ବୁଲି ଆସନ୍ତି ଟି ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆମେ ବି ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ତ ଆଉ ଯାଇ ହେଲାନି ଆମେ ଆଉ କେବେ ଆସିବା ହେଲା ଆମ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଆସିବା ଆଉ ଯେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ସେ କାର୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଲିଓନେଲ ମେସିକୁ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ କାହିଁକି ନା ସବୁ ତମର କିଣା ହେଇଗଲା ହସ ହଁ ମୁଁ କଣ ମନା କରିଛି ତମର କିଣା ହବନି ବୋଲି ଏଇଟା ଆମର କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଇ ଯୋଉଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ଓଜିଏସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ପଢିବେ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ସପିଂ ସରିଗଲା ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାମ ସରିଗଲା ଆମର ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଦେଖିବା ପୁଣି ରାତିରେ କ'ଣ କରିବା ପୁଣି ରୁଟି ଫୁଟି କ'ଣ ସବୁ କରାହେବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇନି 4:30 ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ କ'ଣ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ଜମା ନୁହଁ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ କିଛି ଲାଗିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ ମାନେ ହେଇନି ଆଉ ଏତିକି ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ତ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ତା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇକି ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ